iyahang inahan. Kay grabe ang kabalaka nga iyahang gibati kagahapon. Naliman ka mga kasama tulo niya ka anak o iyahang masamong ang sakay ni adtong maong barko mga kasama og mga idol nga naunlod dito sa Basilan. Ma'am, paunsa na lang ka nakabalo kagahapon nga imuhang mga anak apil ni adtong barko nga naunlod kagahapon dito sa Basilan? Nakahibalo ko kay ang akong anak nga kaning niya nagtrabaho man nilang Sir Diding nga ukapan. Mm-mm. Dayon gipasugod siya ni Sir Diding nga ipaari ko dire kay naa di ay nakabalita nga ang gisakyan sa akong mga anak nalunod lagi daw. Mm-mm. Amo to ana siya nga relax lang ka magipatawag ka ni Sir Diding patuon ka dito. Relax lang ka kay ang barko nga gisakyan sa akong mga igsuon nalunod. Siyempre inahan ka. Perti na nako. Murag wala na ko nakahibalo unsay ako ang di ba sa kong kaugalingon di mo to anak sa relax lang kay na survive na nakakuha na sila naluwas na sila iko dili ko mutuo lang ko kung maka istorya na ako bisag usa lang sa akong mga anak kaduna ko maistorya mutuo lang ko nga luwas sila sige na adto ta dito lang Sir Diding mo to dito may poultry pag-abot dito ning sugat din si Sir Diding nako nga ti ayaw kabalaka ti kay kanang luwas na sila nang na-video call na nako si Yadyad katong tuang una nimong interview. Sa ako nang na-video call ko sir, di ko mutuo sir, mutuo lang ko kung makaistorya na ko akong anak. Sa sige, di mo to gitawagan niya otro. Mo to nakaistoryahan mo sa akong anak, insa maayaw ka balaka, okay ra mi ma. Ko dili man gud san ay dili man gud bi kay ang istorya man gud nalunod daw ka wala pa daw na missing daw mong Dan Joshua kani akong masamong. Ko mo ni akong gikabalakan, mao akong gikakuanan nga unsaon na lang ug mahitabo nga ang akong mga anak ambot lang murag dili gyud nako kaya nga mahitabo nga ingon ana ba ni mato ana si Ding sa okay na ti wala ni problema na ana nga mato nga naka-video call ni sa akong anak ko kumusta bilin sa ma okay ra ayan nagkabalaka din na okay na mi si kuya lang ma kanini sa si kuya lang ma pangitaon pa namo pero si Inday magihatod na namon duhang Joshua sa Coast Guard kay aron makapahulay sa dito din mobalik mi dito sa Maritime kay amo ang pangitaon si kuya ko si kuya nimo di ay sa nawala man siya din amo asang pangitaon ko sige pangita pero na-relax na ko kay nakuha naman gyud ako dayon karon si Sir Diding po dako kay kong pasalamat kay wala gyud niya pasagdi ang akong mga anak sige siya kontak dito gyud nga ipapalo up gyud ning niya unsay gibuhat ni Sir Diding nag send sa picture ani dito siyang nakontak dito sa kuan ug hadapitan na niya nakontak send niya ang picture ani iyang giingnan nga pangitaan ni kay ako aning igagaw pangitaan jud niyo mano to nga pagkakuan nanay ngalan dito sa mga survivor apil na ngalan sa akong anak niya ana na si Jante ayaw nagkabalaka kay naa ang ngalan ni Leo. Di man to ko nga pagtan-aw nako sa akong screenshot kay ipasa ko nako ni Yadyad. Di man to na nako kasalamat sa Ginoo nga ang akong mga anak wala gyud niya pasagdi. Wala gyud niya pasagdi. Man nga dako na gyud ako kay kalipay karon nga gibalik gyud sa Ginoo ang akong mga anak nga kompleto gyud silang upat nga wala gyud nakuan nga bisan pa man. May imagine ako nga anang kangitngit nga naa sila sa dagat. Ako gyud na una unsa kay kahimtang sa kong mga anak ilabi na gyud sa kong anak nga babae nga wala din sa kabalumulangoy. Kung unsa ka gilahan sitwasyon. Gabi tinuod lang ma'am gabi wa gyud tutulog isa ka gabi gyud. Pasalamat po ko sa kong gagaw sa Sambuanga kay akong gunungan nagsilang video call ana o mo to nga hangtod na to bisan pa man tuod og na sure na gyud nga ang akong mga anak safety na pero wala pa man yun naabot sa akong kaugalingon god mo na nga murag den magpakuan mi dito din ganinang buntag si Sir Diding sayo kani nga nagputre gipangutana akong anak og naa ba daw ko balita sa mga bata wala gyud ko na balita ni man to ako gigago sa Sambuanga sa ayaw lang kabalaka inahan kay maningkamot mi nga mapaluab na mo madtubig madtog talon-talon ron ang akong anak kay subayon nila og kay ingon man gud nagpandala na daw sila sa ospital kay para daw kanang dunay mga kuan o di ba to anak ko sige inahan pagkaron pagkataw-taw nanawag ang akong iyaan nga mo untay atuan ani nila insa nga day kanang ayaw lang kabalaka kay magampo lang kasi Ginoo total luwas naman gyud sila ang ato lang din ha nga pabuto na lang nato kun balakam gyapon ko anti oy kay bisag luwas na sila pero wala naman po sila kontak nako karon pagkataw-taw nakadungog ko tingog sa motor paglingi nako kay kato naman akong anak nag kuan na dire ko anti na abot na Karon ra ni sila adlawan abot ma'am. karon lang yun So ilang gisakyan pag padulong nila dire na. rural na. nagrural Garural sila. Garural Ang katubang kumpanya sa barko mo wala ba gipaabot nga tabang po na sa may mga gihatag nga survivor? gihatag nga ginagmay sila nga financial nga mo lagi kiti pag pauli mo ra pila hang kuan nga aron mo ko nakatong akong iyaan nga mo tay adtuan nila gipadalan ko diri pamasahe ka adtuon ko sa Buanga nya ning anak man to kong anak nga si Jade nga ayaw na lang makay okay na mi ayaw na lang og ari kay okay na At least makauli sila nga luwas. o mao ra gyud ni akong dako gyud kay akong pasalamat sa Ginoo nga
iyahag yung gibalik ang akong mga anak na kumpleto. Silang upat ba ma'am mo adtuon taog Malaysia kani Oo. upat nimo ka anak? Oo, kay hindi na manimpalad ba kay pait man gud kay ato ang kahimtang diri gud nga. O tinuod dili man ta ingon nga makuano pero do na may laing opportunity gud nga murag ilahang na kuan unta ba niya wala man gyud pud dama kay kani gud. Kadaghan naman gud ni nagbalik-balik dito gud. Mo ni nga siya na unta man gud na. Murag dili ginato matagna ang panahon ba nga naingon ana pero dako lang gyud kay akong pasalamat pero ako dako man gyud ko pagsalig akong anak nako nga si Alperside kay kuan gid na siya kanang murag lig-on gid siya ba nya pero sa pag-abot gani diri mura pa hinog ako mo inakuan ba nga kami diri tanan kanang diri puro gid nang hilak gahapon tungod sa balita ngayon ana pero pag-abot nila mura lang man sila og kanabang Tawa lang. relax lang gyud kayo sila pero tingali gibuhat lang na nila kay murag Nalipayin lang sila. pag Maluwas sila. murag ilaha lang siguro nang gihimo ba nga aron dili lang tingali ko nga maibigtahan di unsa ni pero nakita man ako nga akong mga anak nga dako gyud ang ilang pag-antos sa taliwala sa kagabhion nga ingon ana labi na to akong isang anak nga nakatabang pud siya sa uban nga do na pud siya naluwas o mo na nga anak ko nga pasalamat gid kay tagdako sa Ginoo nga naluwas gid mo tanan nga akong mga anak ug nakatabang pa pud mo sa uban ana na lang ang ato ang kuan sa atong kinabuhi karon mo na ni atong kuanon nga kaduha na atong kinabuhi na ning gihatag sa Ginoo mo na nga ato na gyud ning pang kanang pamalandungan og maayo nga dili gid lalim ang trahedya nga nagian kay para na akong inahan mao ni pira kadako nga pagsulay nga hingabot sa akong kinabuhi gyud mao gini pina kadakong pagsulay nga hingabot sa akong kinabuhi mo na nga dako kay pasalamat nga akong mga anak nga gibalik sa Ginoo nga safety gyud sila wala may hinuon do naman gid sila mga samad. Ginoo ang kato si Zaid mo na say samad are pero hinuon din daghan sila nang daghan mo ra nga kuan ba kaya kani daw kuno permi dami daghan yatak-yatakan gid ni siya daw sa dito pa sa barko kay kani lagi ba siguro sa mga tao nga tungod nagpanik na sila o nagpanik na dayon murag dili na siguro sila kakuha nga na ba sila tao nga nakuha na o gani pero tungod lang sa akong isa ka anak nga murag mo gid siguro paghihatag sa Ginoo ba nga siya gid mo'y magligon mo na nga naluwas Siya gid gid, tao. Tungod siya ba sa Ang panghitabo Samarato. ma'am kung moingon imong mga anak nga balik sila sa Malaysia sugtan pa ba nimo? Ingon ako man wala man ko ingon kay nagsalig man ta Ginoo no pero mingon ako mga anak nga kung kagustuhan gid nila wala man po koy mahimo pero ang ato lang din ha nga nagid kanunay ang atong pag-ampo sa Ginoo gid nga kay kanilang pagkalakawan nila wa man jud koy laing kuan nga katong anak na kong babae magsige kontak nako o say kon sige ampo gid mo sa Ginoo ha nga panalipdan mo sa inyong biyahe hangtod sa inyong pag-abot sa inyong destinasyon pero tingali mo ra Ginoo gid siguro ma'am kay bisan pa man sa nahitabo nila pero naluwas man gid sila Mo na at mao ipasalamat. gid nay dako gid kay nako pasalamat sa Ginoo nga di gid ay tapasagdan kung tinuod lang gid ta nga musangpit niya ana